Si Africa, si Africa, si Africa, si Africa. Si Africa vous présente. Olé medio, oho diye, oho, akakpomo doto wede nu, akana seho, nu eje doto mele, au canal 3 jenwe anaroué, au canal non se hoé. Bessie Zoulawadi, canal 3. Oho, soro, speak, parole. Tous les dimanches à 8h30. Même aux États-Unis, nous suivons ça. C'est intéressant. Thank you. Oho die. Vegan kwa seton. Ya. Ne kwa seton ka fon bon. Ta seton do jogun mi na to gbenu benefice ko yon po bisese. Mi me da akonde ki lodo mi pon le mi da mi po meje oho die yo. Quand on ko bo mi kan le kendo nu gege we ho. No gege una kendo e mi de bonu mi na be o. Nu wa meleji e mi na be sin amamu aye. Do awe gege khoto mi ton do. Akruno zangla elome do tajio me da ho mi ton da agbale no Syriac me ni o asha khoso na de nous ato ho enyi boko ro boje to me lo boy ka so e do tito me asha e na donu do o agbo me to ho na inu konu me da ho eso ansan do maroko to me akruno gbalo to no na je kon leyi ya bi okundo mejero ni ko yan sin kon ni bondo mejero lili soda sini bo e ma ko lo blocho bo se yore ya ni tekun lo ba meda gbe na ti ku no ten tutan bo apoto ko me lili do de wo na si ku yin ni tengbeju bo nu e ba de na mo do fini yo mo do meje wa no si azo ina lo ya kuno ge kawe ya bere ma tin to mejero kan ho to mi ton abudura bi o chane yo no e lo ton na jino ton lo san sai bo mi na danu mi pondole e ko blo e ko so na jino so do teton ku do ton me mi matin do ye de male ni sepe tole yo me o ja itro lo e tin no te pomro ya o se ho ye ko se na jino ko lo ko blo o yewe hika enyi asan tonton lojugu si to ho medon lo bo mi pon medevo e mi na leda la konjina ewenyi medaho malehosu yakubu do fiton sunu meho e lo son sai ba malehosu e modo peto nukule jirupo yin do mi na kon kanji yo medaho mo koton fiton sunu meho fiton da koton wesu se e mi ka pon ganji yo awe vive na mo koton ko medaho ni yo lo ina wa nbo to nenu kon yewe khade ye malegun mele isoda yi o da do pa glaglanu ala bra biyo la mesi on sin dagbe to gan mi ton ba zo e kon ede yo elegbe kan do kan mo fifa na to ton mo do meje nu wa mo koton me da ko le wa to ton me e kle do meje do nu wa nu gbo amo eso ni o so do yiro na nu e nu lo na plateau o so nu kan le ti ja ton ina biyo kunu gbe to do meje do ni so gbe to mo koton e na yin ba male khosu do won o mo do to gan mi ton Patrice Talon gudu o nu e ba mi de mi na mo do to be ene nu e ba mi de mi do na mo e do dandan me hun alo mi da konji nu agbale renu bi o cha ne renu opodo male khosu renu opo o aloda konjin me kere ka pe ame e lo si ku mo sin fan pere nu ye yo buena plo nu buna mo fifa nya e alo zira konjin me alo zira konjin alo na akonji kere na fa lo na idoa idoa o lo pe ka mo fifa pere yo o mi alo me yi won na mo no iton le do me jero me la ko Muhammad podo Abudullah ipo do ide no iton ko ye me we ipo do no iton dile ne na do ye ipo no me de tun ye un ni fasin ye ro ko agbare no vile kuro kenu agbare no to npon yo mi le fasin nu ye lo mo me la ko mi ton ba male kosu e me na fasin le na supodi do dagbe wa tele na wa logon to bigbe yo kan to ye no ho do tajo tagbe me gbado de ton to le si fan e mo gbe eja e la supo me le bi sese to ene bere bi emi ho vi pepe mina iji bo nu eje do akruno zangla me bo hojra o mami tole de tole o mina sesi we na do ko menu mi benevi sunu benevi nyonu nu de je da akruno zangla me lobo hojla we male ken de wo we de buwa lobo trolo me o mina timenu mi dole groupe pétrolier meyi medaho Samuel Dosua oreton e we ko pa do ai hungansi alinu do tomi tome podo Niger tome po lobo l'informateur kini les quatre vérités l'actualité
le matinal podo bene intelligent po bido ho de ura kuno zangla ome lobo timedo wewe ko pa meda ho lobo teje we epo de pom nu to mi to wele na si hune egbe bena be azo do gbodo tole dozo gbeji do meda ho do agbo do azo wanu podo ako epo li ho wenu meda ho ahore karo azo kan ho e mesi do poropo kene mo siwe ate pipa ero tonu yi azinpo moyin biro metolesi lo socre dans le menu ye bo fraternité podo kini po tedeji lo timedo mesi we ma khome lisi meton podo nu kwiti po metole po siwe ate pipa yi azinpo mohunde bene viemi nu eji we hojira we malele no do akuno zangla elome de wenyi keye wedo to ganda ho to gbono po akwaton le po donu nu badabada dosito me rudo vodun to gbeto si ajo hanu do wanu tole lobo timedo nu aloje de ye to wo ena se gan kakai kugbeton moro po me ko ime lo ja ko dede ha ele bi hwiwe me da ho to gbono po akwaton le po do hona do vibu egbe vibu so ho e wa blata nu tomiton e wa fla bo l'informateur po de le carte vérité po do moro po l'investigateur eye ka dozo gbeji do ekuntre yin ye gbeto si ujonu les antele kedewe o ye me ko yime lo no so adokeje nu gbe omo le do ho so alo do gudonu to bito si le lo de me podo me no awo menu ye le bipo alido pone onu gba vinu peno kana 3 honton Béninois libéré le Béninois libéré wa de ton do nyavi e do hogbon kanu bo mi sedo aloka mi ton leji lo si andande na hu gbeto do vodun kaka chobo kana le jajo la kwese ko ton le aloko je otuton din bo e ko do adu to don bo ganu e we nu e wero to gan le kado awon tonu do sin to lewe azoda ho e na hunukunu to e nu e achepipa podo to gan podo nu hun siwe bo l'autre vision le meilleur l'info plus so podo hodilawe madevo lepo lo dozo gbeji do homeda ho aton na brodo lobonu ni sacho si azonu e ko le hunu si do agbome alada hogbonu podo glepo lobo alido pone onu o bedu te gboje te hotel marina ton podo hoda ho se ton po bi huida zoda hoda ho enawa do don to mi to inukon do to da ho le to hunukun le rale me apade vo pe o akowe titome eno to ahwan nudo nu me be lodo ANLC lo ka je ha wodo to mi ton le apade vo pe o défi info e ka mo ako e titome eno to ahwan nudo nu me be lodo ANLC je ha wodo to mi ton le go si fine o mina tun beneviemi do me makado hode do ya lobo aiton voloro feme lobo e karo nu koton kepere wenyi meda ho Mathias kuwanu bo l'expression timedo ye me yin to ho gan si so gbeton le loro tagbado ni wele bi popo e ko monukun je ere gbeme lobo koro hodo do nyane gbeme ro fi emi le din e fi makafa do benetomi to me din ae wenyi renu agbale no ton do awewe ho ye dele bo me vive e ton me vive na mi ton me da ho denuzo wa to ho da agbale no e do titome e na wa nu wa gbo me to ho na ton lo na hunukun lo sa cho nu o e so iro akru no ton do maro ku to me lobo vinu peno mi to gbon ye kan elome lo dala kon jinu enu mo ton le lo nu mi na fo e ron meton yo vo français to me don e mi na yi benevie mi lo na temenu mi dole français to gan ho me da ho Nicolas Sarkozy yo e do David gan ho din do do banu nu to vile ton me yo ye modo do so mi jijila to gan ton ho nu e wa yi do ku afo o te we go me yo me da ho yi ko vasu de do libito gan si lo bo se e ko azado nu nenu do to eton me kado seton lo bo esa lo bo ero seton sa do re din e lo e ka je benevie mi na tun dole ku ton to ho mi to me fiwe e jede lo bo papa do pogo si gleta ko hode bo wa ku ton to ho me e kanyo ali dasa me da ho e ha gudron ji yo e pon di si e ka so pon mi o ali jije ha vaun lo bo cha ho digbe bo me bija kwa doji papa ne kagbon papa vesi lole nu dagbere suwe mi wasi lobo eleko ikwe o vitole kan bi oro papa e aka ikutonu o ne aka mogbon e do nya vichele mi kutonu a me somo apadi kutonu a me somo apadi energy mi lana lobo na so ho kle ho mi ton gayenu ton elo dote lobo nu eni yazan tanton gbe mi leko wa gba sa vegan nu ro po e mi na so
go hojla we male sin we una da kuno sangla me o e wenyi me da ho togbono voedo to gan mi ton da ho togbono e dole adrawe je gbejidi nu ye me yin nu dosin to ujorun gbeto to do wa na to gbeto hudo vodun to le o boje su ku so de nu ye o ti be ko ro mi de nei ewe o wa so ni me na ko be aso pataki do po yin bo mi na to gbe ton ni o na to gbe police republican de su do mi pon kan ji o èyí gbogbo mẹ́lòdé bàbílẹ̀ pé bọ̀ nù ní lẹ́wà kún kan tòmí tán nù ọ̀ká òjì jẹ́ káká mọ̀rọ̀ mẹ́jọ́rọ́ ìsọ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n ìdíkan lónù èyí nù ló bọ̀ fẹ́yìn nù mẹ́ọ̀ wọ́n mẹ̀mí tán ká ìmánu egúdomi jẹlẹ̀ yé dẹ̀lẹ́ omi na tẹ́pọ̀n lóde alọ sí kàn ìtọ́ mẹ́. gbárí wu. owó ẹ̀ di o baálẹ̀ náà sànù ọ́ ìwẹ́ yé tán eyín ẹ̀ náà jẹ́ tọ́ fún mi lo zankẹ́ ìwẹ́ náà zankẹ́ tànù fínẹ́ àyíkó afẹ́sùlẹ̀ gan ìwẹ́ náà kẹ́nu yọpọ̀ fúfú mi tọ́ bọ mẹ́sì brésilien lẹ inú blo kaka bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo jí inú àgbogbo jí mílẹ́jọ́ ni ọdọ mọ́tò sátọ́lẹ̀ lọ ọmọ mẹ́mi tí o pọ̀ lẹ́ ọkọ̀ jàwé yìí rẹ mi pé lẹ́kọ̀ọ́ sí àpá ni ọkọ̀ yọ yé mẹ́ eyín mẹ́ lónà sànú déndé nu yìí lẹ́ ọ ní èdè nàbúlùgbọ̀n. ò ń yanni yé ní jẹ̀dẹ̀ bó wà nù bó mọ̀ kọ́ ẹ wọ́n yìí dàkọ́ dùn àpọ́tò kọ́wọ́ mẹ́ dín yọ fìgán nya wòye fún mi tó ẹni lẹ dè sọ́ọ̀tò kọ́wọ́ bẹ̀ àmì. ẹ sọ wa. èyí dè sọ́ọ̀tò kọ́wọ́ bẹ̀ yà. àkúnná wà bẹ́ẹ̀. bọ̀ mọ́tò yanni gbangban wé mẹ́nu mọ́. abalọ́nu kúrò ebi wẹ́ kàn. o lè ṣègbọn mi ní yọ gègé tí wọn lò mẹ yẹ ìdádọ́nu kpọnọ gán ló tán lò dọ́mẹ jẹ mẹ́rẹ́ jango sí bẹ́ẹ̀ ọmọ ẹ̀rọ gbọ́n ilá kọ́jú lọ́nà bí ọ lò mẹ ọmọ ẹ̀hún ìbá tó nílò pọ́n dáadọ́ ta tán lò ọ̀nù ìyànde mẹ́yọ gègé tó ti mọ̀ kó afẹ́lẹ́ wà zọ́rọ̀ fún gbégbá lọ́yẹ̀ mi ló fi fọ yín náà ìdíyan mi tó kó afẹ́lẹ́ ló dáadọ́ sí kónú lọ́pọ̀ yé pàbí. yé pàbí bẹ́ẹ̀ ìdò. mo bí ọkọ tọmẹ tí mo bí àdọ́tọ̀ gbọ́ lọ́dọ̀ mẹ́jẹ ló àdámà tí o ní ní kọ́ntínú èkó. ní kọ́ntínú èkó. figa. oyi. kó dé bọ̀ ẹ̀dùn náà dọ̀. nù ewu ẹ̀ di. nyɔnu do nɔ dɔkolo to mɛ a. yà nyɔnu náà dọ̀ hó. ẹ o gbèrè nyɔnu náà dọ̀ hó. nyɔnu sì kú dọ̀ hó. ìjọba èdò náà dọ̀ dada ganji mi dò náà dọ̀. Edonado nu edonado benevi sunu benevi nyonu minado nu mi pondole azo ewa wede do jome hu jaite yoyo egba wede do groji gbe don ne we ka tinu to bi to sile ajio mi ba nu to pele dali eni onu figan wewe iba donane mo we do mi pon kanji yo groji gbe sin to ko mai sumo de khode wa ba to bi to sile ko me sinye lo mi wa yi ton e ko me diyan komisin do yiji ko tan do fi bodo na bloko gbere ya o ke pa ka janda ba gbana kan wa mo do meje do komisin ni o e fabi e pere we ya e fabi luru to ne ka gbon ye ji yo mo do meje mi ba don pere da pa ni ko bo ye ru finile yo mi na bi o ye medo mo jira eri dalo mi bo mi na sise ye odo bonu mi de su mi na pon akpagbe daho to gan Patrice Talon koda chekpi pa ton pan ye donu bene to bi sise we ndo mejero ina wanu bo bene to mi ton na to nkundeji to dekhle to dokpo do to lele domi le tenti e kakri ndo mejero akpa doma de akhoda ho blida iwe no ilo no chi me kone wezon bo to gan Patrice Talon to ton mejero nuwe me gudo emi jele ye makpe olo yin biblo to a emi le na blo bi sese nu to vito se na do mo kodo safuinda lide ho e mi na pon do nu wo to pon mi ton ho e da techi sin ho tintin ho gbandi e bo to gan wo bo wa lo ho po to gan Patrice Talon eten pon kaka lo vlan jana bo to pon mi ton eni ole gosin izen lo jero pro wewe de vo ne ali e lo route de pêche ne ti to gan ho Mathieu Kereku wendo po we ekodo ni mon koton kaka je hwede nu lili enio e do lo na blon to eti anagbame wenu eto gan Patrice Talon kawa nueni diyan ye to vito sile kura obobo ton pa podo nu defo le pan lo eyin nu bo eko da pagbe ton to vito si bo nu kun etan ko no hon lenu kaka ba ko ngolo to ne jome hun ja eten glo jigbe ton ene bo nueni de diyan sin ko titi ko gbanie e to gan Patrice Talon kawa e moro mejedo nueni e hu do to vile ton be blo na zon bo to na inu kon to na vlan ja eten kon kaka lo da holu zan siglo du kezesi bo jome hun ja eten glo jigbe ton diyan e drode ku e to vito slede yo treni ko da dina yin e zande din bo weton no fio ye to vito slewe do jele kaka do le jona ye kungban si lo na so jome hu ja iten e lo do figben yo e ne lo bo yan ye nu kuma debua
do nuezon ne indomejoro weton wasuo ye gan e kono to nu wale ino takpagbe ton to vitosle beno izoyin ko club bende so no fine kakade ya to gan Patrice Talon wa ye vedro meje le kono ko ngbon khokho mo ngbon gbe jaga ndisi lo lo khogbe de do fondo yande du gan bo khonton na lo khokho ton vo tin ton vo to gan Patrice Talon wa lo takpagbe ton wiwa jenayin enewezon bo eko yin kanu azo na si huwa bo jome hu je ten glo jigbe ton na si hu ipigba eko yin kana zo eni ole gege bo fi emi de dion ye to vitosi egbe wenenu lodo mejero nunkuna si hu no mo fi gbere pon le yo eko me dion awajije we ndo podopo eton le ton jibi o nu jonu we hun dagbe we yin bo ndo nu wa glo na hunukun bon na hunukun nu gege sin alenu ewe yin do mi mo do fi lo kleta ko we yin dai mais nous quand on va tout médian et là on nous jairi des coutons nous boiron et na installé hôtel d'Ahole o même no wa glazo pas dans yon glazo yon wa kan ko gle ko sin ale no yende mais na mo fi mi he mi na sa kan le mi ton le do tairi hôtel et le restaurant et le jono le na wa to me bo to na hunukun khokwe ko no ne ko me gba kho bo da khaya le bo khokoro chaka ton yo khokwe na wa chaki wo parce que nous we wa na tino to me bon ena zo moto na jacho bon nu ko ina tinu to mi me to be mi tu an ko eyan de jawe e so hwe ya yan le bi e jawe e wa to ra hunukun bon nu wa bi na tin e na mo nu ko iro to ru jo me hun ja iten de jawe kuro ina yan nu mi me de yan lo zo wa to le do mi de sun aso mi to na hunukun bon mi na sin blo pa pranti mi to le lo mo mi ko na diploma le o e de sun na wa zo nu mi de na wo te po yan ho yede na wa so bo ehe le ko pe nku mi de sun e ka ko so ino ye to vitos le kerewe da wa jije men diame ye a che pipa si afo ato ko gan bene to ton le o gege wen ye to lo mo do mejero azo elo to gan Patrice Talon so azo pataki do po yin bedo na no gudo ton beren wiwa azo dagbo e do apachenu adugan sukane beto wena do to ko me wana adugan bona yan donc aso no igba ro po no to ho na hunukun fi bi na hunukun wa yan kun gaji donc an dagbo e bo me bi apprécier ro no ne oyan to hunukun ba mi dede to ni hunukun ba mi de donc on gouvernement c'est do global jiri aropo glo jigbe ton projet dagbo yin bo vivi no me galebi jo me hun ja iten de ro glo jigbe sin kam de o glo jigbe dion azolero ye ganji azolero hier melero arrondissement wa webin moro nous ne PV ton les signer donc nous ne de pe nkunda zowo ANDF de pe nkunda zowo azolero yiro niveau étant don mais quand étant des 0 arrondissement et rassembler blo PV et non baisser de don to ANDF don boy de traitement les bloé donc me gale c'est pour yiro dombo et azo yegbon il est humain mi bona flin to gan Patrice Talon ko da check pipa ton pando kan Francia nu kun titono isogbo sese da khio me ye to vito si glo jigbe ton le ye ko so e kun gban so jo lo nu no po e ro pipo ye we dion ne no e na si hu mo jo me hu be na jete do jo me hu ja iten e glo jigbe ton ene figan oui mi more moro tout son le réel bon le caméra me mi aji we do kan pa han ko to vito se bi dion nous e ba ede nous e rudo to vileton mo do to gan Patrice Talon ido poji lo blon yedi do mi pon jo hun je ten glo jigbe ton ko na da teji dion e ko so ko ko deboa lo mi ka pon gande ko no to mi ton fi ai si àwọn gan sun fi ma che kere kuji bon lili eni o e do to o lo na blo bo to mi ton na vlon aja to mi ton na si ko to declare do po do to e lele do mi le tention mo do meje nu mon koton e ko de kaka ina ndia lo mi ka pon ko ni to gan Patrice Talon wa tuto me na si ko so do fin lo yin kana zo bo to vito sinole nu eni o in droba do ku si ko mo pandi yo e na si ko yan de nu ye yo e yin kana yin mo do meje nu eni onu pataki do po yin bo mi na bio to gan mi ton do meje nu gbo e bo le mi no do gbon mi yo dai koko le financement bien financement la ko boucler ye nde so ko do fini a ko e na wa zo bi kode e no do mo nu mi che wo mi le akon azo e be kabi zande kun won pe ko dodo nu e ko dodo bi no ti anagba me amo ga ton le mi be gbon bo e to vi to se pipa egbon ye me yin a che pa si afa do ko gan lo khanele me do pipa egbon mi tekpon lo bo ni ma no tiro klite fini o
et tin pon kaka lobo vivon lobo nu me de do majero ko nya e ko do mon mi pon to vile gege do majero ha ene ko jin mi kaka do fikmo mi ko e ko de mi sin e do mi na iko mi na kete cho ndo po epo nu do po do jijewe tin pro jijewe e ko meton ni ali nu ni omleon e ndo meje vivon nu e na susu to ga mi ton Patrice Talon bo na susu nu acha ipaton bo na susu nu to vitosi mi pa e lole asoda ko yin be na plateau mi ton nu kon de e na plateau mi ton inu kon e do dandan me do fie de dion e ko dede ai kun gba bi kwi bo zan de dion azo na be nu e diwe e do azo wa do e din ta won e weyin akwe pepe e na do dalo me e de site o mele bo na e ba fi de bo ijele o eni o ji wa so do e de din nu e kere ka we ame figan ele po de vo ganji ali de vo de bo cha to pon e mi do me vovo aton do beneto mi to me fidi okufo to pon Atlantique to pon podo zu to pon ko no ni e be e si o na blo ya ne bra blo agbon yo di we ro ko ni ndo ya mi na tun to meje ro ko ni da teji din yo ali koko wa yan ali ni o bo mi pon o ye to vito siero to ho aton ni o le me o to ko aton ni o le me o ni mo re de kun lo taragbe o mai mo anu edo le yo gbere lo so ti to me re lo do me na ikana li yo nde ma ku jeme a ajaka ko don sigba san ni o ji de to ajaka o so ya ajaka ti to e do fipon fini o e so do si ya e so ajaka do si ya me do azo di o na bere de di fana lo bona go si ali daho e go si lalo bo itofo bo adin bo ya gban izun o ali ele odi o mi to sele na mo de zaji e go si kufu o me o e agbon ku lenu ganji lo wa to lo zuo me de ro mi ni ne bo ali mo nkan ton ni yo na blow e na blow e kaka e na blow e dono apon mixe o zogodo mesin to ho odin o sojro o lalo odon ali egosi zogodo mo bi o lalo si to ho me o egosi fi je fine ya enu tan de bu so ke du afoto wa to ji we no gbon o eyan ko o ba to ro polo na ho ya ina blow ali o kaka bona de ana ina gbon to ene ojiyo but to bi to sele na mo le bo mo je meton eno na ho ba to nu ye bo ena nkunge sin fine je to gbu do me na da sa mo temora no yi o ana blow gbe we ja e don we wende ina blow ana lo eblo aliyo be gosin otofofi lo gbon lalo o bo je agban izun alieje aneru lalo kodo agban izun posin 13 le troloro fine o anada ho jogi ewe na so into ni oji we ni on lo bonu no meje na bloje on da gbe de soyin do mi na pon ganji o me mi ten agbo to me don le o ino se ouvert mo ro po me ro lalo sin to ko me don le ye lo no su se ouvert de su ti tegbe do agban tinukun mi ton le aja to ko ku photo me don no do de mo no ku photo e de no do tinukun le su ti tegbe no e ka do tinukun fi e no so alo no yin sisa to ni su pon la me don ne lo alimade lo to me utu bo fi e fi gbe don agbon kaka fi ma ya fi de e we no to gbon wa kaka to no le do kaka gbon lanta we no to le gbon we kaka lo to no ton agbo to ko kilometre mo pan njira ko mo pan da pa mo ko ton gbon no e lo na sa we no yin sisa to lo e no meje mi so no e do lo kufo to me don bra gbon o anae khoro mi de ngbe na blo ne gbon ji keun din lo tonje zu to ho me de yo mo ra me je akwe na sayon ina de popo lo bonu moto e kan dagban no rie lo gbon lanta mo na gbon ton ka lo bi osu pon la me o mo ra me je akwe ni o ina jeji hun mi na bi okun do me jiro azo ni o yin kanadin o mi to vito sle mi lo ton de me e wa yin te si ma ne ko do finene mi na je si ma si a faible di bo me mo wa zo si material bi na wu si ma sato mi te gbon lo de ai khai no si me o gan lo fine dion me makodo kenkari abi na un kenkari gbon azo elo e wa gbe jadion dalinu o mi na bio mi to vito sele do meje mi le su gbeto mi ni wuli bonu mi ne bona meje me na cho alieni o ye me na zo ni wa mi me na cho ile mi de to vito sele eno nuwe na so blon don to na mi na no kon lo le hengle o mo do meje pe kado po e me mi le sin ko titin ko gbandi si magaho si mi togbo ava ko nlo po mi na pura limon ko tonji makara no apade vo ko level de bo ye me ya zo bona bodo na wawele o mi na bio lole azo wanu ewe ni do wazo na ye ni mai hogan bo futude bo doblo o anana bonu egbe kwero pome o anana je soso jiro kulenu mele bona je mele do toji o gbede do gandede bo inu eso agian paro se gan ene o gan agian paro se gan bana couper yes ndeji le po gan no se
againe le mi babo nu ira so do wa so danu mi do aliye ni ojia azo wanu to azo wanu esi akwawe yile ewe na so do wa so eni ona mi na bio me mi ten do ache pa me le tajo gan ho itera li nu lo no pe nu kun azo na wa to me ho we do mejiro e ma ti agba me ton sakere bo do meje mi ko sa zo jonye mi do jire do yi na blo mi na mo ewo mi lo mi ten kon lo bonu wede nu wasu o mi no ifin lo no gbeje pon do meje azo ne wa gbon e kade bo do mejiro zebeli e to vito sile na gbon bo mi ti ara zo mi ton o fi na gbon lo nglon teten e ton alo azo de wa gbe gbe me ko gbe na gle to me mi ten kon lo de ali no leyin lo me ko nu do ali ni o e ko do mi de lo bonu yin kana zo lo beli tiyan o vesi de gege no to vito sile ton lo bonu e ka je ha lo bonu na husina ali ni ohun e huna do kan to me e ma todo lo do meje mi na blo to vi lewe e ti gbon le mi na mo e o e pe nu kun da zo o lo bo ndo meje ro nu e je mi si na wa so hun e wa so bo mi to vi to se mi ni mo nkan do sa fun bo gan e mi de ti yan gosin lalo gosin ajaka me de lo wa yi supon me agbo me igbe oja ogbo kikan igbe oja fite ku ajo e so ro venu de bunu ya agosin tofo an kon tofo lo don mo sun lo tan agbo ko me e ga na meje ro ku fo me don e dro ere ale ton de mu ni o ndagbe we bo mi na do meje ro achegipa azo e lo le ebe diyan azo pataki de we do mi pon ganjio azode de tin lo to mi ten fi bo e koko kanton kaka ino nanu pere ya e de ka mo roje mi na phone we lo le ti yo mi bi ko no mejo adama ti onu yelo bonu alo itan ni yaga po alo itan na yaga figa mi na ko ya be e po nu ganji ni no de mi do e o na no de ji ya ni no de mi do ji mi kura kwa o anado e mi na ko ya ene figa oui mi na ko ya nu eji e mo na ko do wa nu kon ton e we ndo le to mi ton bien economy e bi o to mi ton me economy bi o to mi ton me do nu mi je o gan ho itogba sale din fi temetemele din o fofo mi ton e no zon jo me hu me no premier class do jo me hu me le a che pipa e do te da lo te nu ne le bi do po iton so na no premier class di ma do jo me hu wa le do gbon mi ni yo eno mi yo jo me wo me o fi lo pode be acho ton e ganji bo no vahitam o finewe to nu kumi ton le e de no to karo ken krokro no lewe a to gan lewe a o gan ho to lewe agbaji gan o gbojina to da ko gan ho to le ton ten de to me fine ne bo mi de lo le o gbeto pa le le o mi de mi no apari o pe e mi po e do jo me won din o aparo po o pe na no we mi de e we no nu e eno no moda ya eno no moda ya be si din mo we na no e mo na no di mo na no e di e no je esi ku do pe bo agbe na ile lo yan do no do na jan ra do ni adugbo le gan be do ma wa de ji o we no venu mi do mi pon kan ji o fi de do de même premier classe o mi pon eno jo me hun pe o jaka fo de we no sun lo no yi fi ko ngbe abijan to me do mi me lo le no su o e de to e na ita ya fo we kan we ko ganji e won yi de to kwero po e me kono pon de we akwe na jino mi ton le jo pepe do so bodo me khiyo me jo do pase khiyo me jo do azeke do e bi je no ko iwe no ko pe lo no be do mo wa o figan an gbowo mi na yi jo no mi ton do jo no po mi pokoro agba safi jo nu mi na yi jo no mi le ti mo do bi ba ko e te ba ko ade lele mi ton eniyan isunu mo duwa mi jo lele do abara mi ton ni babla titi yomi afin le yo eno ma mi de member me de sunu gbeto eno vivi la men me yo banu duo mi no le de mi so mi na jino le mi so nda kun vilewe mi no ni da kun vilewe bo apa ne ko ijo no do bo mi Facebook ko WhatsApp ko ene le de bro Facebook ji ade ka WhatsApp ji ya apa ne ko na ijo no do gbo mi ja bona bi egbe mero mo jile bona do gbenu jono mi to no mi ra ho mi ku abo ona ndo gbe mi o de mi ka de gbon mi do penu akuno gbero to ene mi wa mi gan egbediyan o nu badu te gbedu te budget eyin o bene horizon hotel o esi afo mi aso do teru mi gan fi ene ne kwe ni o ka de buru to mi o akuno gbero to ero mi han e kanji bo mi na do mi no jire to ene na inu kan ero nu kun mi ka de me bo ndo bene to mi ton mi na zidakun bo ena tun do to devo le me Beneto mi ton mi na zirakun
o Benin Horizon Hotel les mi no gbon fin diyan mo no ndudu yo photo meton le Japon ton le et tinu tu ton le France tu ton le akosun de madombia ha chamawa poisson dia ne loro nya jo ko to do ni le mi da don e ndo jile hamburger ne ne mi mo do jile nu yin bo kun ka sogbero to me o ndo na tun to de bo ndo jile me no ato me mo no atun to le na si hu tun dokun to mi ton le ton nu yin dudu bo mi no du file mi do na ze khle mi na mo do jile ndo ago sin to me fi bo itore vo me o bo anayi batonu to bona tun to alone de we don ba iton nu yin to ton le we no ze nu yin to ton le we na ze khole we na bana do ani du bo wi lo ado ana tun mi wa to le menu gbo e wa Benin to me fi diyan cha ma we inu be no ya odu alo frite ne we anadu bo e o amana gbon de bo de na gbon de nudu mi ton le so e soro mi mo ya ẹyin dọ jire àwọn Benin din be na do e o àwa fi o mayin ne we no du alo manya do kame ne we no du alo teribo ne we no du so jaran poli opo ne we no du alo yoyo ne podo tevi pere po alo fin pere po ne le we anadu ba no mi wa Benin nu gbo ẹyin nu ne le din so ya e so no mo bo e do mo àwa to mi ton me o ete aka wa tun do to me ba je ku ana do pe bo nu le do mo no vi mi ton le ye bi ye je ali melenji bo e o fie no da to le vo mesin du le fie ne le we no godin bo no vi mi ton le de sunu dudu mi ton le so do tuntun we dudu mi ton le je bubuji da yoji mi mo do jile nu mo ko ton e kun ka yin bo so pe o mi do ran blodo bo aliene nu o ti to mete mi te ka so do te don tun do le e wa mi gan eno mo o patima uni mi ton ni o morenga sima bo eno da bero tei bo teli bo ni o eno lida patonu me bo le da nde fo bo e tewe mi kale so gonu nuwe mi kono broda ile bona do de ndudu mi ton le kle nuwe mi kono broda ile mi baro jile ndudu temeteme e o totally gbe ton wa de ya to foli gbe fiwe wa fi de bu e ko de ro Benin to me nuwe no dudu ton be ma me ne le aje o mono kan me tiun ana du da kan ko fo kan me ana du da kan bo e na ze we vi dagbe ne ze deji bo e na no yo e no jile amole yo ko be na sinwe aso no po mi mo do jile nu we bo e we so bo Benin mi bi o ko bo to ko me ton mi amo jongoli mi ton ne o bueno da quasi go pipo no ena bo mi foforo no di amlile o wele sunu ana tno jile e o e mi duru tenu go hon mi mo do jile sin o azande di ejon mi ko be nu wa mo koton do Benin Horizon mi kunu sin nu wa mo koton do azan wo poko sun eyin ko ji sun ton me bo eyin Benin to bi wi yirabu eyin àwọn o bo no to nu mo koton tele ka do mi gombo yi wa mi godena Benin gbe o mi mo do jile ndu de kun ka han o me eyin teviene midu eso eda o lele ne adosande ni ablaene mai ne matememe chayo we a o gboma podo fevi pelepo ba sonde me we so de me ogenu iro do fetri gboma ena chenwe o gbomi o ene dion dudu dagbele ne bo e o lanwe na so alo ena me bona riza bo ena na lo pade fine ba chokan le binago ndudu teme ne le bikwiro mi gon wasa ene din do jele ene awa mi gon are anamo o den sunu ene be na da be na pin kanji alo o azin sunu ene na da be na a johana pe ba wa pon agbeli pere we abio wo koli we no mi no blo wo koli a o koli kere ado a wo koli do fine o de no so ya matonde wa agun oloro fine so be na de kanji ne le bi agun la sikino atun hori ne le bi ku jeha bon mi no jele fi de bo eve ko de do kuton to ho me alo Benin to ho me bo jono de we ba me alo me de suwe ba na du nu Benin ton bo na tun no jele o ndudu poda yeji ba na du bo no jele bo te na no gbe bo na no gbe jo gbe me o mi mo do jele ho mi ton le mi do na hundo nouveau nu me bana wa mo mi do fine e bi ku do na wa bona si ho wa do nu jonu bo an no pe mi tin me ko mi ton no pe ti tengbe egbe dion ku bang do mele so egbe no akan bi e te ka jije raji mi no na do nu e na mi jido e mi no do nu mi me
nous e mana be kubu de membo kubu na do khanya bo e wa do ho me mak mondia nous ne lewe mi do jile Benin Horizon Hotel do na da bo to ville na wa pon e wa no awa un restaurant tado ton Benin Horizon anando nu jonu Benin Horizon Spodo restaurant tado ton po nu nye ka tite sin gbega me fidi alongo sin apapa diyan fite mo na jrota bra si humo Benin Horizon Hotel mino kajeun en do jila wa so gbonu kan ton no kajeun ton me mosque kajeun ton sin aliple hotel aje fine pon anaze e ali keke no le no gbondo adusi to me yo aze ali yo zan anamo eyin boutique ile boy no sa portable jioni sin portable e ne ali ne me abio zan ali jere po klende pon anamo Benin Horizon Hotel lo adusi to mana mondo amion to me fe ko bio de do amion to me pon san de abio kho me pon mi na yiwe do agba ene sa flafo no yo ya ko gbe we ni po mo no chile pon mi tun to me jo ko me ya ku no san gbe dio mi na e to fi mi de si gbe san me ngona lo mi se do mi bro ni lai mi a we so janu ko do ki po ba nde mi na bro do mi ina ba mi po kan po chin na wa bata ke khelu ne ko a you mami to na sen le to nu jonu e bo mi cambio mi dele mi so na bo mi do jile akunu sangbe le tegbe o ndudu e do na no da be na da kunu teme jiro le na no te ayiton wa anadu be sin gan we adare me leo aria na plaque no to de ana do ya ni be na ko danu sin akunu sangbe bla me kaka be je dimanche ne dion an le do dandan le danu e o aria na do o no e po vile po mina kla mi de dede bona wa fine anandu nu e juro we piwi akwekolo nde pon akaza bona du nu mokoton bona lenu deji atan mi ton ene din awa ananu sin chapalo ne o ede a alo chukutu ene awa ananu do mi kan ene bonu manka aja jono igbe bodo jidole o restaurant tado njai jono meleton do pechegbe mi reyon mi na danu bo so wa mi ro pe gbe a ve ko donu mi pondo nu le ba wendi azome we aloko gbe boko na san mi bonu mi dele mi bo jele fi anu no bonu mi ni do ha we po won e o nde na hwedo ya bonu karo na iro mi ero kan hiho ene o me o alokan te di mo si mo mi de alokan e huhu bo dagba mi tan sa do Hôtel Benin Horizon pon wen 95 49 15 99 95 49 15 99 Benevi minatun bo me kalero mi poro to gudo wedinle o minatun dole a Benin Horizon Hotel iya yoyo mi ma tete iya du yoyo du weso jano iya du dakwa iya du jongoli iya du bomiwo oui ça là tomi tole iya du bomiwo bene to tonde sule de binado ko klende bonado mi ato suta wasa aussi oui endo jele ndo ko klende bonando me mi ton e da zo membo e o teju klende we no do mona si ku boje e te so bi ro tandan na wa mi kan eni lo mi po bodo nu le ba wende bo karo file mi dele o azo pe mi ton le ko ro pe so bo fine bo e na da nu e jolo e nu e zon e kaka bona se so ejo yin da so me e no so aro moto kun ablero ya to yen de we tinde ya e wo teju klende kon mi le na mi alokan le mi na mi alokan e wa yin do jele 95 49 15 99 allo 67 84 62 92 ena chen mi me da ho mi le fle mi nko mi to ro eno lo mi do franc sunu ena chen mi waze enyi Hôtel Benin Horizon ton sin aforoterofi bon restaurant ton tado ena chen mi kaka mi po wen do jele akuno sangbe ja yo mi wa no po ha mi bo do jele mi na se Benin to su do nu e mi no do Benin file yo mi na se e gbe ton wa yi dio akuno sangbe de yo bo akuno sangbe le bi o mi ka wa fine onu wa mo ko ton na de ena chen mi ko ne hane vegan nu e do na se ohun mi na do pondole vo ba se mi ko vo fe lo blo mi de do ja ko segbe metile
kungba tu ya ho si ko mo pan ni do ko ba ko me ni wa gba we bo ru le me do akiji no to John qui no to me da kungba si ali ko e to le no le bi utu ba mo ko kan jijin lo na ko kungba ba ru pere pe du ke de me ka ba ko di blavo fi ale jan atu to me je ndagbe won lo wa mi gan blo wi de do fo ba se ko me to mi ne jono do pon mi ya mo lo mi ko blo mi de do ganji e yo mi na do do ni jono mi ton do ni kwa ba e a chenu mi mi kura zo mi ton kaka Immobilier Corporation nkole wa egbe bona don to vi tout cela dire que banjo ki de mi huon mi na fo 12 avril yo voulais promotion 12 avril mi na fo on le do so on si asan we go e me mi o na bi o san di yo o mi na sun do banjo ki on don me pour gudo le ni wa e ni wa cho mi ni sun do vraiment me le yo e din e kana mi ton ne hoton kono yin bon voilà mi do ay kungbando tori mi do avraku mi do savi mi do ze mi do zinvier mi do komen mi do pau mi do alada mi do tokwe mi do wedo mi do jeregbe mi do vaseho mi do xevier mi do akasato mi do kalavi alaje glo mi le vodo fina ay kungba mi to le 350 000 ko mondo mi dengo me de mi karo promotion me dion 350 000 tu ono azewa mi degon do point ni dio mi na hwedo wa we ponwe no e 350 000 wa do pojile o e an hwedo wa we si point ni jinu me voilà amo mi degon to vito sileo eni tun do wenda gbede hen wa nu ye gbe e we ndo e kungba mi ton de do zeleo kan mi ton bonu maldini epifan e ba mato gongon pobo zinkweru prioji e zimato do priology akwa bi gbaranya d'ailleurs 650 000 ouais Dieu wa 350 000 ba e do zeleo 650 000 mi de 300 sinji ma ou be pour 350 e ya na sun abi non comme miro pasco wa do khato vito sileo ouais e we gami to lo di que mi kusi on de mi yinu to vito sile mi kusi jo do mo utuo e kungba mi to de do ze pon ka ero me le ro ki ko edin but et de 305 et de 300 000 pour nous e kungba nda yo 650 000 Dieu e je 350 000 donc 300 000 de pour bo to vito sile bini wa do ka mi donc maintenant il numéro de téléphone emblème numéro mi-temps les dit 95 46 06 39 95 46 06 39 66 67 71 49 66 67 71 49 mido agla toto ko Anastasio pongu doto amo ganu ko elpo boy wala Immobilier Corporation sal fine mi omideyone azo huyone et site mi-temps dit www.immobiliercorporation.com www.immobiliercorporation.com amon vigan na dokun to vito si de no amigon bodu no khoro omigon le na dokun ye do wa din amon de yoro mi de gon ya a khondo migon no te we na de ma tuton we no te mi des mi ga to no te we ma tuton we imlan bo so afo do e utu o mele yi wa migon enu de kun din flafo khondo migon e wa su so na le isi mesi e alo tuto me temi so jinjo e kun gba mi tere ko mi ti pere men utu e no te we fine la dia wa tro bo khontu le na blo we ma no te we na blo we manu we mi de do mele do kun le di me no te ru fine me bodo we ma de ton liengbe amona dokunu no te ori sudo azoton e din gan mi ton bonu maldini epifan mele bietu ingénieur génie civil we e yin me de pombo e kun banzo wa ya yin me de pombo ya adi pe avodio e adi pe avodio o fi lo po yen se dinbo mu yen ton ze o e yin o Xavier lo fi ni e kun gba ko e no bo do me de bua fan de bro fi ya kale go si Xavier le a se ze de me ze don mi ze ganji ado ye ma se ganji lo ze ya o dan ro yamira e kun gba ji si ya khaside me o fi mi de dan le fina o vito si ro ko ye me biero ko kun de ze dan o cheke we. Plus de soucis dans l'acquisition et la vente de vos maisons. Dan Immobilier Corporation met désormais à votre disposition des parcelles et des domaines garantis avec titre foncier et convention de vente signées par des notaires à des prix cadeaux et payables sur 2 ans. Des parcelles bien situées à Zé, Xavier, Wedo, Clos, Vasero, à Sokbenou, Komen, Tokwe, Tirebe, Semepodi. Immobilier Corporation est également dans les bâtiments, travaux publics, étanchéité, la gestion de vos loyers, etc. Attention, lorsque vous achetez une parcelle à Dan Immobilier Corporation, on vous réalise le plan de votre maison gratuitement. La convention de vente de votre parcelle et le plan de votre maison que nous vous offrons gratuitement. Wow!
Retrouvez-nous Vitagla, maison des jeunes derrière l'hôpital Anastasie, vont avant la pharmacie. Infoline 21 00 39 42 66 67 71 49. Courriel Immobilier Corporation @hotmail.com. Moi, j'ai déjà ma maison. Et vous, Immobilier Corporation, habitat pour tous. À mon afflin to vite aussi là que torio miro maternité aussi fini savio mi desu mi auto savio a ko glé ko pompage savi ko fini ho awa mi gon mi na sanwe avranku miro siège aussi fini nous quand on avranku wodie vitwe ko si en zomayon e na ikugba azoropo ikozi fegbe na azomi azoropo utu e miro avranku elido ba ko beli si meton debois zéro miro goudron si fini bom zéro zinvier église catholique pour arrière mieux au milieu au final do église au pas fini comment mido mairie au pas tout Paou ville voilà mati même to vite aussi là dit que Paou d'ailleurs 1 million dio 2000 promotion blower Paou ak bangba mais 2000 promotion blower et j'ai 900 000 banjo to mi kenklen bo voilà 900 000 banjo quand we ko mi de si pa mo ne Paou ko jeme ko akiko jeme Paou so yin to ko wa ni ame ay ku gbale poro to ko hunu ku Paou to me abi kaka nu gure fide e yin gure ame zogben ko ifine me zogben courant ko ro fine me ay vigan atun Paou bi chechere zogben courant fine me bo comme miro promotion gami to wani de dum to vite tout si la maison bo izi Paou do 900 000 parce que miro promotion mais d'ailleurs 1 million dion comme 10% hoa et j'ai 900 000 aka khon do mi de gon ko don we notaire na blo we ma twinwe notaire na blo we ma twinwe e na tell me akoyo de ma do me si fa won e flafono yun a de we mo bo le mi do ko logbon mi e din e bi ola me mbo akoye mi do din lo do meje na mo chai 350 million 900 000 e da si ji ha won ngan na do ka mi mbo pe ibe gbe njaro so anton me kabi sunu ku me alo mo de bozi ahwe mi ma so e kun gba mi we bleu lopo amoncho na igbe nu camion ni on na flin to vite se lo di que diregbe yo mi do arrondissement si fine do goudron pas tout do alada mi do gendarmerie si fine bon au vigando était do di que a emi mo akọ bia boa bo repede wa beton suru mi gon ka mu suru wewe e fait ou deboa 900 000 na sun ku ero 2 ans ve yo gami ton bon là hier do fine nu ne wala malena numéro obo 95 46 06 39 66 67 71 49 95 46 06 39 66 67 71 49 miro agla toto kwe Anastasie pongu do to amo ganu ko emiton fini be wona Immobilier Corporation biokwe mino tous les jours du lundi au samedi mi te bion bodia du lundi au samedi seulement à nous en dimanche mais ya misa on bodia na ya misa voilà et lundi mi on les voit zo do mi te gon de mi na beaucoup tout vite aussi là na vo bo so et na mo we ton mona no me et si ka ko tien ay kun ba ko lo mi de jon dire poton na biwe ay kun ba le fena me do fena 500 mètres carrés et do fena 400 mètres carrés en tout cas de wa gonto pour faire wa mina to kawe wa ay kun ba le binyi jele do po non ve wa pombo do jele liba emile de gami ton ko do mi ingénieur génie civil we azo we ya pombo de kon e ka de kon dien lin mais là ye no pa gbe ni din mais là yo le no pa gbe ni mi ka francia mi me no sai kun gba ene lebo mi no ase we de le ndole no ye kwa kun gba o ta na bi de to po le yo e si ho e ta ko mo do po bono yiti foncier no e ta ko o le bi do po lo bono wa ja sisa gbo bo ma university lo ti foncier de inu da ho bi yo eni o ena dunu je kino koro po le ji we sin bo e ho so tagbanu atin mi de go ro tagbala me don de o mi le maka deni bonu mal dini epifan azoto la mi ve yu ekpom mi yu ena to kami malena mi numéro ton 95 46 06 39 95 46 06 39 66 67 71 49 66 67 71 49 www.immobiliercorporation.com Vigan à mon kholu pour bon njado gestion immobilière de on va faire ils sont mon de gestion immobilière mais les yomi bo kon ko jo ho yaji de te ka gestion immobilière voilà nous a ro kwetui do mi de mi do ko mi ton le bo yo louer dion mais de le wa bo nan ko e ton dai bo do mi ro khoba e bo na louer
bon ero fini din po agban ton ero prêt bon ouais me de aro kwetu e modi de vegan fini din gba kwetu modi bo bana loué bo bana zino azok kwe de na ben kunde wo bana mo kwetu ni sale do won wa mi gan e da 5 de donc je kon ku ji ba mele ton bo no ba me po bo ino ika san ku jo no wa gbe yo e locataire yo ko ha do le yo nan ko bo do khole ba we bo iro pre indo mina ba o ko ha to no ya yo do fini din azulupo ze kwetu wa mina gérer nous normalement mina gérer nous bo khode na de ko an e to e mi do fina e kun ba ba ndi mla le clé deji bo nu se po mi na mo ah oui ay kungban ero fine bon de bujuro ana blona amo ya na dokun e propriétaire de ko confie kweton mile bon mi do gérer nu yewe bon ero kunde na dokun ye ma do me pole eniwa mi na gérer ye amo kwetu di salaire do e na chen mi o me da ko mi le film mi ko mi to lopo eno yo ndo onel lumière ayeron nyewan c'est comme Immobilier Corporation. Chef Onel lumière ayeron e lumière bolay ayeron e kana chenu mi me da ko mi lo mi to gbe ni bona do ni dole o ni promotion e so mi lo gon fi bonu e ncha o mi pe sun oporopo abi vigan mo ya e kana chenu me bi bona chenu gba binu pe no kada 3 fongwe kada 3 benesi mele oho di e vivonu ya akuno na gbe mi ape Si Africa, si Africa, si Africa, si Africa. Si Africa vous remercie d'avoir suivi Oro.